অসমৰ বিজেপি দলৰ বাবে হয়তো এয়া প্ৰথমবাৰ এনে এটা ঘটনা য'ত নিজ দলৰ চৰকাৰ এখনৰ মুৰব্বীৰ বিৰুদ্ধে এইদৰে নিজ দলৰেই স্বয়ং কৰ্মীসকল বিক্ষুব্ধ হৈ তেওঁলোকে ৰাজপথলৈ সমদল বাহিৰ কৰিব লগা এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। বিগত 7টা বছৰ উত্তৰ কাছাৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ বিতৰ্কিত CEM দেৱলাল গাৰ্লুছাই পৰিষদখনক পৈতৃক সম্পত্তিৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰি একনায়কত্ববাদী আৰু স্বেচ্ছাচাৰী শাসন চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি এইদৰে আজি ডিমা হাছাওৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা সহস্ৰাধিক দলীয় কৰ্মী আহি পেলাই হাফলঙৰ ৰাজপথত তেওঁলোকে সমবেত হৈছে। দেৱলাল গাৰ্লুছাৰ অপহৰণ বিচাৰি তেওঁলোকে ৰাজ্যিক নেতৃত্বক তেওঁলোকে আবেদন জনাবলৈ আচলতে বা তেওঁলোকে দাবী উত্থাপন কৰিবলৈ তেওঁলোকে এইদৰে হাফলঙৰ ৰাজপথত আহি তেওঁলোকে সমবেত হৈছে। আৰু খুদ দলীয় কৰ্মীসকলে দেৱলাল গাৰ্লুছাৰ বিৰুদ্ধে ডিমা হাছাওত দেৱলাল গাৰ্লুছাৰ বিৰুদ্ধে পৰিষদত আচলতে তেওঁলোকে ছাদ্দাম হুছেইন অথবা কৰ্ণেল গাদ্দাফিৰ দৰে তেওঁলোকে একনায়কত্ববাদী শাসন চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। 5টাকে গুৰুতৰ অভিযোগত অভিযুক্ত দেৱলাল গাৰ্লুছাক অতি সোনকালেই পৰিষদৰ CM পদৰ পৰা অপসাৰণ কৰি জিলাখনত বিজেপি দলৰ ৰক্ষা কৰাৰ বাবে তেওঁলোকে এইদৰে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ। আৰু ক'ব লাগিব হিমাশ্ৰী এটা কথা যে পৰিষদৰ যি 7টাকে সমষ্টিৰ বিশেষকৈ যিসকল কাৰ্যবাহী সদস্য আছে হাতীখালীৰ নিৰঞ্জন হোজাই, হাৰাংগাজাওৰ অমেন্দ্ৰ হোজাই আদিকে ধৰি 7টাকে সমষ্টিৰ কাৰ্যবাহী সদস্য আৰু পৰিষদৰ দলীয় নিৰ্বাচিত সদস্যসকলক ক্ষমতা কৰ্তন কৰি এই সমষ্টিসমূহত দেৱলাল গাৰ্লুছাৰ অতি ঘনিষ্ঠ বিগত পৰিষদীয় নিৰ্বাচনত দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি পৰাস্ত হোৱা কেইবাগৰাকীও নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীক দেৱলাল গাৰ্লুছাই এনে সমষ্টিসমূহত অঘোষিত কাৰ্যবাহী সদস্যৰূপে নিযুক্তি প্ৰদান কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে দলীয় কৰ্মীসকলে। আৰু মোৰ সহযোগী ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট আদিলে দেখুৱাব ইয়াত আচলতে সামগ্ৰিক পৰিৱেশ সহস্ৰাধিক দলীয় কৰ্মী ওলাই আহিছে স্বয়ং বিজেপি দলৰেই পৰিষদীয় চৰকাৰখনৰ মুৰব্বীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ। আমাৰ লগত উপস্থিত আছে এগৰাকী বিজেপি কৰ্মী, আমি পোনে পোনে তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। किस लिए आप लोग अपना पार्टी के खिलाफ ये जो प्रोसेसन निकल के आए? हमारा यहाँ इकट्ठा होना का मतलब जो है देवलाल हटाओ, बीजेपी बचाओ, डिमा हासाओ बचाओ। क्योंकि वो बीजेपी पार्टी नहीं चला रहा है, यहाँ जो चला रहा है वो देवलाल पार्टी चला रहा है। हमारा 7 कॉन्स्टिट्यूंसी का बीजेपी में टिकट देके वोट जीत के आया था। उन्होंने आपस में दुश्मनी क्या है हमें नहीं पता, हम सिर्फ बीजेपी में वोट दिया था। लेकिन जो हमारा वोट जो है 5 साल के लिए बेकार हो गया। हम MP इलेक्शन में भी जिताया, MSC इलेक्शन में भी जिताया बीजेपी को। लेकिन अभी क्या चला रहा है, वो जहाँ जिस जगह में उसने जिसका साथ नहीं बनता है वो हमें मालूम नहीं। लेकिन वो लोग क्या कर दिया, अभी जो इंडिपेंडेंट में आया था वो खेला था वो हरा हुआ, उनको चार्ज देके रखा है। तो लेकिन जिस बंदा ने बीजेपी में वोट दिया उनको जो सरकार से मिलना था वो चीज नहीं मिलता है। लेकिन उसने बीजेपी को हटा दिया, जो बीजेपी में वोट दिया था उन्होंने तो किसी को कुछ नहीं मिला। लेकिन क्या कर दिया, वो इंडिपेंडेंट में जो वोट देके आया बाद में तो उनको चार्ज देके रखा है। लेकिन असम सरकार और सेंट्रल सरकार से अनुरोध करता हूं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर हमारा डिस्ट्रिक्ट को देखिए क्या हो रहा है। यहाँ देवलाल मन मर्जी में चला रहा है यहाँ, क्योंकि हम लोग कहाँ जाएं, चाहे तो इसलिए जनता जितना है यहाँ जितना दिखाई दे रहा है सब आया है। एक घर में एक आदमी आया होगा, लेकिन हम लोग क्या है गरीब है, इतना बैकवर्ड जगह है हम लोग, लेकिन फिर भी अपना काम छोड़ के यहाँ आया है। गाँव का लोग कितना बड़ी तादाद से आया है यहाँ, तो क्यों आया? देवलाल हटाओ, बीजेपी बचाओ, यहाँ को देखो इधर क्या हो रहा है, जाग के देखो। ऊपर से देखने से नहीं होगा, लेकिन आप लोग आता है कौन आता है ठीक ठाक बोल के चला जाता है। लेकिन हमारा यहाँ क्या हो रहा है वो चीज तो नहीं देखा। हम आपस में दुश्मनी की वजह से हम मालूम नहीं, हम सिर्फ बीजेपी को वोट दिया था यहाँ। लेकिन इसको जो जल्दी से जल्दी कार्रवाई होना चाहिए। अभी पब्लिक बाहर निकालना शुरू हो गया, पब्लिक बाहर निकालने के बाद में क्या होगा हम लोग नहीं बोल सकता है। अभी तक तो यहाँ तक आया है हम लोग सरकार को जनाने के लिए, स्टेट सरकार और सेंट्रल सरकार को जनाने के लिए। अभी ये चीज को देखिए पब्लिक कहाँ जाएगा। आप लोग ने तो आया था, चीफ मिनिस्टर भी आया था, कितना मिनिस्टर आया था इलेक्शन के समय में। आप लोग बीजेपी को वोट जिताओ, हम लोग आपको ये देगा बोल रहे, वो तो कहाँ चीज चला गया पता नहीं। अभी बीजेपी सरकार नहीं चल रहा है, देवलाल चल रहा है यहाँ सरकार। जो देवलाल को मानता है, भगवान मानता है, उसके लिए अच्छा है। जो बीजेपी में वोट दिखा आया उससे कोई मतलब नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। नमस्ते चीफ मिनिस्टर जी, तुरंत হয় নিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগিব হিমাশ্ৰী যে বিজেপিৰ যিসকল ইয়াত খুব
ক্ষুব্ধ যিসকল কৰ্মী আছে তেওঁলোকৰ এটাই দাবী যে অতি সোনকালে দেৱলাল গাৰ্লছাক উত্তৰ কাছাৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ CM পদৰ পৰা আচলতে তেওঁলোকে আঁতৰাব লাগে আৰু এই পাৰ্বত্য জিলাখনত বিজেপি দলক ৰক্ষা কৰাৰ বাবে তেওঁলোকে দাবী উত্থাপন কৰি এইদৰে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ নেতৃত্বক তেওঁলোকে আহ্বান জনাব লগা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। আমাৰ লগত উপস্থিত আছে আৰু একাংশ দলীয় কৰ্মী, আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কিছু কথা পতাৰ চেষ্টা কৰিম। किस लिए ये रैली आज का ये रैली, उनसे पहले मैं एक बीजेपी माईबांग मंडल का कार्यकर्ता हूँ। सिंस 2014 से मैंने बीजेपी में वोट दिया था। उस वक्त मुझे बीजेपी का बारे में भी इतना नहीं मालूम था। बाद में मुझे बहुत सारा जानकारी मिला बीजेपी के बारे में कि उसकी सोच, उनकी विचार, देश को आगे ले जाने के लिए, जनता की सेवा में काम करने के लिए उनका जो मन भाव था, वो सब के साथ हम भी बीजेपी में जोड़ गया। 2014 से मैंने वोट देके आया था बीजेपी में, और रिसेंटली जो MP इलेक्शन गया था वहां तक मैंने बीजेपी में वोट दिया और बीजेपी में वोट देके ही आया था। लेकिन देखा गया यहाँ में डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट में जिस तरह से जनता ने वोट देकर सत्ता पे बिठाया, जो जिसको पावर पे बिठाया, उन लोगों ने जनता के सेवा के लिए कुछ काम किया ही नहीं। जिस तरह से बीजेपी का लीडर्स स्टेट में, सेंट्रल में काम करते थे, हम न्यूज में देखते थे, सुनते थे, वो ये दिमा हासों में ऐसा नहीं चलता है। यहाँ में देवलाल का ही राज चलता है अभी, जितना नजर आया उसमें। क्यों? हमने उन्हें जनता की सेवा के लिए भेजा था, लेकिन उन्होंने जनता का सेवा नहीं किया। जहां से हमने MSC इलेक्शन में बीजेपी टिकट लेने वाला को सभी को हमने बीजेपी में वोट जिताया। उनकी जिताने के बावजूद भी जहां जहां पर इंडिपेंडेंट का कैंडिडेट था, वहां वहां पे MSC का जैसा है वैसा ही रह गया। उनका अपना पावर दिया, ना कुछ फंक्शन दिया। वहां पे जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था उनको काम देखभाल के लिए, संभालने के लिए दिया जाता है पावर। ये देवलाल का राज में चल रहा है। बीजेपी का रूल्स में, उनका नियम में ये नहीं चल रहा है। तो जिसने बीजेपी को वोट देके बीजेपी का पार्टी को आगे ले जाने के लिए, बीजेपी का साथ काम करने के लिए जोड़ा था, वो उसको इंडिपेंडेंट जैसा बना दिया। और जिसने इंडिपेंडेंट में वोट दिया, इंडिपेंडेंट को जोर दिया था, उसको बीजेपी का जैसा उसने अपने दम पे, अपने मनमर्जी उसने वो चलाया। तो जो असली हकदार बीजेपी का है, वो उनका हक नहीं मिल रहा है। तो मैं बीजेपी का वोट देने का मतलब क्या हुआ? उनको हम बीजेपी को जिता के सत्ता पे बिठाने का मतलब क्या हुआ? तो इसी का कारण हमारे यहाँ सिर्फ 1-2 कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, यहाँ पे पूरा 15-16 से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी का लोग यहाँ पे जोड़ा हुआ है हमारे साथ। হয় হিমাশ্ৰী, নিশ্চিতভাৱে এটা অভিযোগ ক'ব লাগিব যে দেৱলাল গাৰ্লছাই অকল পৰিষদখনৰ চৰকাৰতে একনায়কত্ববাদ চলোৱাই নহয়, দেৱলাল গাৰ্লছাই উত্তৰ কাছাৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ বিজেপি দলতো তেওঁ আধিপত্য বিস্তাৰৰ তেওঁ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। দেৱলাল গাৰ্লছাৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰা জিলা বিজেপিৰ যিগৰাকী সভাপতি আছিল দলঞ্জয় থাউচেন, তেওঁকো অপসাৰণ কৰি দেৱলাল গাৰ্লছাৰ অতি ঘনিষ্ঠ বিশ্বস্ত ধৃতি থাউচেনক বিজেপিৰ সভাপতি দায়িত্বত নিযুক্ত কৰাইছে। আৰু আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে প্ৰাক্তন যিগৰাকী বিজেপি সভাপতি দলঞ্জয় থাউচেন। আমি যদি সম্ভৱ হয় আমি তেওঁৰ কাষত আমি যোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। जो आदमी मरा है उसके लिए हम लोग रिलीज से पहले 1 मिनट होने से कंडोलेंस लेंगे, कंडोलेंस, ताकि जितना भी कोयला वो वहाँ पे इलीगल माइनिंग चल रहा है, अभी फिर से वो जमीन में लेने का कोशिश कर रहा है 9,000 बीघा का, तो उसी को लेके हमारे उपस्थित है प्राक्तन सभापति दलंजय थाउसेन। आपने देवलाल गार्लुसा का खिलाफ आपने आवाज उठाई, तो आपकी प्रेसिडेंटशिप काट दी गई और उनकी जो क्लोज थी धृति थाउसेन, इनको अभी प्रेसिडेंट बनाया गया। अब क्या कहेंगे? वो मेरा पर्सनल का बात नहीं है, ये दिमा हासाओ का जनता का बात है। मेरा प्रेसिडेंट मिलो ना मिलो उसका कोई फर्क नहीं है। दिमा हासाओ का जनता ने देवलाल गार्लुसा का अभी पसंद नहीं है, इसलिए आज का दिन में हजार आदमी निकल के आने पड़ा है। क्योंकि ये प्रेसिडेंट का बात नहीं है, वो तो उसको तो PA को दिया है, वो तो कोई MSC भी नहीं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नहीं, उसको PA है। इसलिए आज का दिन में हजार आदमी निकल कर आने पड़ा। क्योंकि मेरा पर्सनल का बात नहीं है, और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मिलो ना मिलो उसका आज दिमा हासाओ में जो देवलाल गार्लुसा ऐसे किया है, सब जनता ने जानता है क्या किया है।
तो इसलिए आज में देखिए हजार हजार आदमी निकलने लगा। अपना घर का आदमी क्यों ऐसे निकलने पड़ रहा? अच्छा, आप लोगों ने डिस्ट्रिक्ट की पार्टी की तरफ से आप लोगों ने स्टेट जो पार्टी के लीडर्स है इनको ये सारे देवलाल के खिलाफ आपने एलिगेशन भेजे थे या ऐसा कुछ किया है? हमारे MSC सब भी बताया है, अभी जनता ने बताया, तो इसलिए अभी हमारा हिसाब में जो जनता ने जवाब देगा उनको जनता ने जवाब देगा। थैंक यू। আৰু এজন ৰাজ্যিক জিলা বিজেপিৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ কাৰ্যকৰ্তা প্ৰাক্তন CM হাফলং সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক সমৰজিৎ হাফলংবাৰ আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে। আমি তেখেতৰ সৈতে কথা পতাৰ ৰাইজৰ সন্মুখত মই আছো, ৰাইজৰ লগত মই আছো। আৰু ৰাইজৰ গণতন্ত্ৰৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিব, ৰাইজৰ মুখ চাই পেলাই যাতে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে কিবা নিৰ্ণয় লয় এইটো মই বিচাৰি আছো। নাই, আন্দোলনটো আমি চলি থাকিব আৰু জোৰদাৰ আন্দোলন হ'ব। আজিতো এইটো ট্ৰেইলাৰহে, আজি ৰাইজ জমা হৈছে আৰু ইয়াত যদি কোনো একশ্যন নলয় তেনেহ'লে গোটেই ৰাইজ ডিমা হাছাওৰ ৰাইজবাসী গোটেই ওলাই আহিব আৰু জোৰদাৰ আন্দোলন হ'ব, যাতে এইটো নহয়। ডিমা হাছাওৰ আইন শৃংখলা বজাই ৰাখাৰ কাৰণে যাতে ৰাজ্য চৰকাৰে কাণ দিয়ে আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে যাতে এইটো উচিত ব্যৱস্থাটো লয়। বছৰৰ আৰম্ভণিতে প্ৰথমে আপোনালোকে মান্দাৰ দিছা, তাৰপিছত হাৰাংগা যাওঁ আৰু আজি হাফলঙত আপোনালোকে নিজ দলৰ চৰকাৰখনৰ বা চৰকাৰৰ মুৰব্বীৰ বিৰুদ্ধে আপোনালোকে প্ৰতিবাদী সমদল উলিয়াব লগা পৰিস্থিতি এটা সৃষ্টি হৈছে, কি ক'ব? কথা হৈছে যে যোৱাকালি অমৰনাথত যিবিলাক ঘটনা আছে, মানুহৰ প্ৰাণ হেৰুৱাইছে, গতিকে সিহঁতক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি মই আগৰ পৰাই জনাইছোঁ, আজিও জনাম শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। পৰিবাৰক মই সমবেদনাও জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এইটো যে একনৈতবাদ যিটো প্ৰমাণ এটা উদাহৰণ, আপোনাৰ গোটেই কয়লা হওক, বালু হওক, পাথৰ হওক, মাটি হওক, গোটেইটো তাৰ নিজৰ নামতে কৰি লয়। মানে গোটেই মানে ইয়াতে একতাবাদ চলি আছে। এতিয়া কোনো গণতন্ত্ৰ নাই, নিয়ম নীতি নাই, অফিচৰ কোনো ডেকোৰাম নামানে। গতিকে ৰাইজ অতিষ্ঠ হৈছে, ৰাইজ পুৰা আজি ওলাই আহিছে। এইটো লৈ পেলাই আমি দলৰ ফালৰ পৰাও ৰাজ্য নেতৃত্বক জনোৱা হৈছে, আগতে ৰাজ্য চৰকাৰকো মুৰব্বীক জনোৱা হৈছিলে, কিন্তু কোনো হোৱাৰি নোপোৱাৰ কাৰণে আজি ৰাইজ ওলাই আহিছে। আৰু এইটো আজি শেষ এনেকুৱা নহয়, যেতিয়ালৈকে আমাৰ উচিত এইটো নাপায়, বিচাৰটো নাপায়, তেতিয়ালৈকে আন্দোলনটো চলি থাকিব আমাৰ। এইটোৱে কথা আমাৰ, কাৰণ আমাৰ এটাই যে লাগে দেৱলাল গলচাক CM পদৰ পৰা অপসাৰণ কৰিব লাগে, যাতে ৰাইজ আমি ইয়াতে ভালকৈ শান্তিভাৱে জীয়াই থাকিব পাৰোঁ। কালি যিটো কয়লা খনিত যিটো দুৰ্ঘটনা, ভয়ানক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে, এই কয়লা খনিটো আচলতে এগৰাকী CM দেৱলাল গাৰ্লোছাৰ পত্নী কণিকা হুজাৰ নামত বুলি একাংশ লোকে স্থানীয় লোকে অভিযোগ কৰিছে, তাক কিবা তথ্য আছে আপোনাৰ? না, তথ্যটো এনেকুৱা হৈছে, আমি আগৰ পৰা কৈ আহিছোঁ যে কয়লা চিণ্ডিকেট হওক, আপোনাৰ হিল সিণ্ডিকেট হওক, বালি সিণ্ডিকেট হওক, গোটেই দেৱলালৰহে মালিক। গতিকে আমি 3 বছৰমান আগত তেখেতৰ ঘৈণীয়েকক কয়লাৰ এপ্ৰুভ কাষ্টমাৰ হিচাপত AMDC ফালৰ পৰা তাক অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছে, নটিচ দিয়া হৈছে। তেখেত এটা কয়লা ব্যৱসায়ী, দেৱলাল গলচাৰ ঘৈণীয়েক কণিকা হজাই কয়লা ব্যৱসায়, তাক এলটমেণ্ট দিয়া হৈছিলে। এই এলটমেণ্টৰ তাতে এনেকুৱা ঘটনাটো হৈছে, কাৰণ কোনো নিয়ম নীতি মানা নাই। মাইনিংছৰ নিয়ম নীতি আছে এটা, আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ পৰা এই ৰেড হোল মাইনিংটো বন্ধ কৰি থোৱা হৈছে, বেন কৰি থোৱা হৈছে। গতিকে এই গোটেই বস্তু তদন্ত হ'ব লাগে, আৰু যোনেই যাত জড়িত থাকক উচিত মানে বিচাৰ হ'ব লাগে আৰু উচিত শাস্তি দিব লাগে। কালি উমৰাংচুৰ যিটো খনিত ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে, দুৰ্ঘটনাটো, সেইটো আচলতে গৰাকী অবৈধভাৱে চলাইছিল CMৰ ঘৈণীয়েক, অবৈধভাৱে চলাই আছিলে। আৰু গোটেই মই আগৰ পৰা কৈ আহিছোঁ, এটা কয়লা ট্ৰাকত আপোনাৰ 1,40,000 মান আপোনাৰ কালেকশ্যন হয়, তাৰ ভিতৰত 22,000 মান ৰয়েলটি যায় চৰকাৰৰ, আৰু 1 লাখ টকাটো গোটেই 1 লাখ টকাটো এটা চিষ্টেম আছে। 1 লাখ টকাটো আপোনাৰ দেৱলাল গলছৰ পকেটত যায়, কোনো অফিচিয়েল সিহঁতৰ ইনভলভমেণ্ট আছে এইবিলাকৰ পকেটত যায়। বাকীটো 1 লাখ টকাটো এনেই হাৱাত যায়, অকল 22,000 টকাহে আপোনাৰ চৰকাৰ। মই আগৰ পৰা কৈ আহিছিলোঁ, গতিকে অবৈধভাৱে চলি আছে, অবৈধভাৱে খনন চলি আছে। আমি অসম চৰকাৰক লিখিত ভাৱে আগতে জনাইছোঁ, কিন্তু আজিলৈকে কোনো একশ্যন লোৱা নাই। কিন্তু এই ঘটনাটো হৈ গ'ল, এতিয়া আগত যদি একশ্যন ল'লেহেঁতেন এই ঘটনাটো নহ'লেহেঁতেন। এতিয়া জড়িতটো দেৱলাল গলচা, আপোনাৰ চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰৰ ঘৈণীয়েক, তেখেতেই মালিক। গতিকে তদন্ত কৰিলে ওলাই আহিব কোন জড়িত আছে, কাৰণ অবৈধভাৱে চলিলে অবৈধভাৱে চলা মানে এইটোতো ইলিগেল, অবৈধ ঘটনা। গতিকে তদন্ত কৰিলেহে ওলাই আহিব। আৰু মালিকটো কোন, মালিকেই সিহঁতৰ আপোনাৰ CMৰ ঘৈণীয়েকে মালিক, কণিকা হজাই। এতিয়াতো গোটেই মিডিয়াত ওলাই গৈছে এইটো বস্তুটো।
তেখেত হ'লে এতিয়া কয়লা ব্যৱসায়ী এপ্ৰুভ কাষ্টমাৰ বুলি কওঁ আমি। এইটো AMDCৰ পৰা অৰ্ডাৰটো দিয়া হৈছে তেখেতটো। অবৈধ মানে পিন হ'ল আপোনাৰ ৰেড হ'ল মাইনিংটো সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ পৰা বেন কৰা হৈছিল আৰু তাত ৰেড হ'ল মাইনিং চলি আছিল অবৈধ মানে। গতিকে তদন্ত কৰিলে ওলাই আহিব, এইটোতো বেন আছিল। আৰু এইটো AMDC এৰিয়াও নহয় বুলি কৈছোঁ। কাৰ এৰিয়া এইটো তদন্ত কৰিলে ওলাব। AMDC আপোনাৰ আছাম মাইন্স এণ্ড মিনাৰেল ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পৰেশ্যন এৰিয়া থাকে, সিহঁতৰ জুৰিষ্টিকশ্যনত সিহঁতৰ ছুপাৰভিজনত মাইনিংটো হয়। কিন্তু এই যে মাইনিংটো যোৱাকালি যে ঘটনা হৈছে শুনামতে এইটো এৰিয়াৰ বাহিৰত, এতিয়া কাৰ এৰিয়া আছে? গতিকে তদন্ত কৰিব লাগিব, এইটো নিশ্চয় ওলাব। আৰু ওলালে মই ভাবোঁ ভালকৈ তদন্ত কৰিলে যোনে ইনভলভ হওক, যোনে জড়িত থাকক, উচিত তদন্ত হ'ব লাগে আৰু উচিত শাস্তি দিব লাগে। কণিকা হোজাই এপ্ৰুভ কাষ্টমাৰ, এতিয়া খবৰ পোৱা মতেতো তেখেতৰ নামতে আছিলে এইটো মাইনিংটো আছিলে। গতিকে তদন্তটো কৰিলে ওলাব। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।